आयजूच आमी एक न्यूज आर्टिकल पळयल्लो आसा आनी तातूंत आमी वाचतात की मोतीनगर हे एंटायर एक्वायर करून त्या लोकांक रिहॅबिलिटेशन करतात म्हणजे अंडर पीपीपी मॉडेल म्हणून सांगता ते रिहॅबिलिटेशन करता आसा आनी हे कोणाक सांगपाक गरज ना. इट इज अ फॅक्ट, सगळ्यांक खबर आहा. ही आयडिया ही नवी जी स्कीम काडली आहा ती आमच्या मडगांवच्या आमदाराची, हें सगळ्यांक खबर आहा. आनी तातूंत ते सांगतात की एक कमिटी काडटा म्हणटात, एक कमिटी हें करतात, स्थापीत करतात. तातूंत डेप्युटी कलेक्टर, म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर आनी कोण एकाउंट्सांतलो अशें करून एक कमिटी स्थापन करता म्हणटात ते. आनी हे कमिटीक 2 म्हयन्याचो टायम आसा. तांणी जे कितें आहा तें सगळें प्लॅनिंग करून हें करपाचें, फायनलायज करपाचो प्रोपोजल फॉर हें रिहॅबिलिटेशन अंडर पीपीपी मॉडेल. आनी हेवूय सांगतात की फंड्स वेदर स्टेट गव्हर्मेंटाचे काय सेंट्रल स्किमाचे हे फंड्स ते खंयचे यूज करपाचे हे कमिटी डिसायड करतात म्हणटे. आतां मडगांवच्या आमदाराची कमिटीची जी हिस्ट्री सांगल्यार लोक अजाप जातले. कोणाक खबर ना, जायत जाणां खबर आसा ऑलरेडी, पण ताजो बॅकग्रावंड, ताजे कमिटी फॉर्मेशनाचो बॅकग्रावंड एक सांगपाक सोदता आमी. नेली एक 20 वर्सां आदीं तांणी एक प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन कमिटी म्हण केली, PIC. आनी ते कमिटी अंडर व्हडले सामके हे आशिल्ले, सोशल हे म्हणनाका, सोशल वर्कर म्हणनाका, व्हडले बिझनेसमॅन म्हणनाका, इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणनाका, व्हडले सामके नांवां मडगांवची नांव आसा ते ह्या कमिटीचेर आशिल्ले. आनी तातूंत ताणें डिक्लेअर केल्लें की 3 फ्लायओव्हर बांदतले म्हणटे. एक फ्लायओव्हर तो कोमातलो जालो, एक स्टेट बँक ते मारली ते सायडीन तो एक फ्लायओव्हर, आनी एक बँक ऑफ बरोडा खंय तरी थंय एक फ्लायओव्हर. हे 3 फ्लायओव्हर येतले म्हण लोकांक सपन दाखयलें. ते फ्लायओव्हर खंय गेले ते खबर ना म्हणलें जाल्यार ती कमिटी PIC म्हणटी खंय गेली तीवूय कोणाक खबर ना. आज पासून तो कोमाच फ्लायओव्हर जो मोस्ट इम्पॉर्टंट आहा तो आज पासून जायना. मागीर आनीक सारकी तेच्या बरी इंट्रस्टिंग, जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना आमकां एक प्रपोजल दिल्लो गोवा फावंडेशनान. आनी गोवा फावंडेशनान प्रपोजल दिल्लो 4.6 crores ते ओल्ड डंप आहा तो क्लियर करपाक. आनीक हो चीफ मिनिस्टर आहा म्हणटले तेणी सँक्शन केलें, एप्रूव केलो. आनी एप्रूव करून एक कमिटी दिली तेजे बरोबर, 3 crores कितें सँक्शन केलें आनी तेजे बरोबर एक कमिटी दिली. तातूंत चीफ इंजिनियर, चीफ आर्किटेक्ट, चीफ सगळे चीफ आहले तातूंत. आनी कमिटी दिली टू फॉलो कोडल प्रोसिजर. आतां ही कमिटी बसता मिटींग जायत आसा, पूण फायनली त्या कमिटींतल्यान कांयच भायर येवना. कित्याक क्लाउड आल्वारीस कॉन्ट्रॅक्टर न्ही, सो ताका कोडल फॉर्मेलिटीज म्हळ्यार तो टेंडर प्रोसेस. म्हळ्यार ताणी 2 एक फाराचे 2 बोगी मारपा म्हण तसली खबर. एक वाटेन क्लाउड आल्वारीस तुवें प्रपोजल एक्सेप्ट जालो म्हण ताका एक हॅपी केलो, आनी दुसरे वाटेन ही कमिटी मदीं घालून एन्श्योर केलें, सामकें फिक्स केलें की तें काम कशेंच मेळपाना. सो असली तेगे कारस्थान. आनी फायनली ती कमिटी खंय पावली ताका खबर, ही जी कोडल फॉर्मेलिटीज करपा आशिल्ली ती जाली. ताजे उपरांत आमी टेंडर प्रोसेस स्टार्ट केलो फॉर हाका ससऱ्यार प्लांट घालपाक. आनी तेन्ना जेन्ना सगळे टेंडर प्रोसेस बी जालो आनी हाजो जो फेवरेट कोण आशिल्लो प्लांट दिवपाक तो क्वॉलिफाय जायना म्हण आनी एक कमिटी म्हण काडली, हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर ससडो म्हण, आनी तातूंत तो चेअरमॅन. आतां ती कमिटी 2010 साकून आजून पासून तीच कमिटी घेवन चलयता ते. हरशीं सांगपा म्हळ्यार ती इनवॅलीड. जे दिसाक फोमेंतो ससल्या वयल्यान एक्झीट जालो त्या दिसा साकून ती कमिटी इनवॅलीड. तरी सुद्दां तो गोंयचे चीफ मिनिस्टर यूज करून ती कमिटी आजून पासून जिवंत दवरपाक सोदता, आपले कितें आहा तें सादोवन घेवपाक. सो असली तेजी हिस्ट्री जावन आसा ह्यो कमिटी फॉर्म करता तेन्ना. लास्ट टायम पार्लिमेंट इलेक्शना पयलीं त्या लोकांक, मतीनगरा लोकांक तांकां मिसगायड करपा खातीर ताणें हावस टॅक्स लायत म्हण तांकां हें दिलें, एक स्वप्न दाखयलें. आमी जेन्ना तांकां हें करताले, जागृत करपाक सोदताले की ते हावस टॅक्स फक्त रेव्हेन्यू कलेक्शनाक, आनी तांकां हावस टॅक्सा इलिगल म्हण ILL म्हण हावस नंबर दिल्लो.
त्या टायमार तेणी मोदी दोंगरार तांकां भडकोवन आमी जेन्ना कॅम्पेनिंगेक गेल्ले ते आमच्या आंगार येयले. पूण लोक आज शाणो आसात. इवन मोदी दोंगरा वयलो लोक शाणो आसा. ही सगळी कितें तेगेली दिशाभूल करपाची, मिसगायड करपाची ही जी स्वप्न जी तो दाखयता, आज सगळ्या मडगांवकारांक कळून येयलें आहा की हो कांयच करना मडगांव, फक्त आपले स्वार्थ साधयता. हें लोकांकूय कळून येयलें आनी ताका पार्लिमेंट इलेक्शनां दाखयलें आसा. आतां तेन्ना साकून आज पासून ताजो जो मडगांवचो ग्रीप आसा तो वसत आसा, तो कमी जायत आसा. आनी तें ताका कळून येयल्लें आहा की ताजो ग्रीप ऑन मारगांव इज गोईंग ऑन. आनी लोक ताका हें करनात. आतां कितलेशेच लोक उलोवपाक लागले आहा तेजेर. पयलीं फक्त म्हणटाले शॅडो कावन्सिल सावे कुटीन हेच उलयता म्हणून. पूण आज आमकां एकदम सॅटिस्फॅक्शन जाता की बरे लोक आज ताजे इनकॅपेसिटीचेर उलोवपाक लागले आहा. आनी दॅट इज हें आमी सांगपाक जाय तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता, कित्याक ते ओपनली येवन जें कितें रॉंग चलता तेजेर आवाज उठयता म्हणून. आज जेन्ना ताजो ग्रीप वचपाक लागलो आहा, तो कशे भाशेन आपलो फोर्ट सांबाळपाक सोदता आनी त्या खातीर ही कमिटी म्हणून काडपाक सोदता एक्विशन करपाक. हें फक्त लोकांक आनी मध्य दोंगरा वयल्या लोकांक पयसले हें दिशाभूल करपाचें आनी हें स्वप्न दाखोवपाचें एक प्रयत्न आसा. हांव मागता की लोकांक ह्या असले तेजे कमिटीची जी स्वप्नां, कमिटीची जे हें कारस्थान आहा ताजेर चड बळी पडची न्ही. कित्याक तातूंतल्यान कांयच येवपाना इतली आमी सामको गॅरंटी आजच्या दिसा गॅरंटी सांगपाक शकता आमी तुमकां.